अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फ़ारूक। बदकिस्मती से आज भी मेरे पास आपको सुनाने के लिए बताने के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम के ऊपर महंगाई का अजाब नाज़िल किया है। बिजली फ़ी यूनिट 3 रुपए से लेकर 7.5 रुपए तक महंगी की है, जिसके बाद आवाम के अंदर ज़ाहिर है एक गम गुस्सा है, आवाम मुस्तरब है, बेचैन है। ये सर्कुलेशन समरी के ज़रिए काबीना ने मंजूरी दी है, नेपरा अब इसकी मंजूरी देगी, उसके बाद वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी और ये 1 जुलाई से नाफुज़ुल अमल होगी। यानी कि ये जो हमने 20 दिन गुजारे हैं ये भी हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। बिजली जो हम पे इस दफ़ा जो नेक्स्ट टाइम बिल लग के आएंगे जुलाई के, उसके अंदर ये इजाफ़ा हो चुका होगा। ये इजाफ़ा कितना हुआ है? जो लोग बिजली के 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 3 रुपये इजाफ़ा किया गया है। जो 101 से लेकर 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 4 रुपये, और जो 201 से लेकर 300 तक यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 5 रुपये इजाफ़ा हुआ है, और जो 301 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये 6 रुपये इजाफ़ा हुआ है, और जो 400 से लेकर 700 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तकरीबन 7.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफ़ा हुआ है। जो औसतन बिजली का यूनिट है वो 35 रुपये से 42 रुपये के ऊपर चला गया, और जब उसके अंदर सेल्स टैक्स ऐड होगा तो मज़ीद ये 50 रुपये से ऊपर चला जाएगा, 50, 51, 52 रुपये तक चला जाएगा। उससे ये हुकूमत को तकरीबन 3,445 अरब रुपए इजाफा जो है ना, इजाफी इकट्ठे होंगे, सार्फिन के ऊपर इतना बोझ पड़ेगा। ये तो एक फ़ैसला है ना बिजली की कीमत बढ़ाने का, इससे 2-3 दिन पहले एक और फ़ैसला किया गया तो वो भी बहुत खौफनाक है। जो लोग 3 फेज़ बिजली का मीटर यूज़ करते हैं उनके लिए पीक आवर्स का दुरानिया बढ़ा दिया है। पहले 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पीक आवर होता था, तो अब उन्होंने 5 बजे से लेकर 11 बजे तक कर दिया, यानी कि ऑलमोस्ट 6 घंटे। तो उसके अंदर जब पीक आवर्स के अंदर 3 फेज़ बिजली का मीटर यूज़ करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए ये 53 या 52 नहीं होगा, फिर वो उनके लिए फ़ी यूनिट 60 रुपये तक चला जाएगा, जो कि और भयानक है। और तकरीबन हर घर के अंदर जहाँ पे भी 1-2 एसी चलते हैं, जहाँ पे भी मिडिल क्लास में भी अब जो लोग हैं वो अब ज़ाहिर है 3 फेज़ बिजली का मीटर यूज़ करते हैं, उनके लिए तो और भी सिचुएशन गंभीर हो चुकी है। ये यकीनन IMF की शर्त थी जिसे पूरा किया गया है। नेक्स्ट ईयर मज़ीद बिजली महंगी की जाएगी, गैस भी महंगी की जाएगी, मगर सवाल ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी नाअहलियों, नाकामियों और उनकी जो करबा परवरी है उसका नतीजा आवाम के ऊपर महंगाई की सूरत में क्यों निकलता है। जो जो आप देखें, जो सखर है और हैदराबाद है, वहाँ की रिकवरी जो वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसकी रिकवरी सिर्फ 24% है। हैदराबाद और सखर वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो अगर 24% है तो इसका क्या मतलब है, बाकी जो है वो चोरी हो रहा है, उसकी कोई परवाह ही नहीं है, उसको कोई रोक ही नहीं रहा। अपनी सूबाई हुकूमत अपनी अथॉरिटी यूज़ कर रही है, ना फेडरल गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी यूज़ कर रही है। बलूचिस्तान में भी यही हाल है। KP के कुछ इलाके हैं जिनके अंदर बिजली चोरी होती है, उसकी कोई रोकथाम नहीं है, कोई उसके लिए मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया। गर्दिशी कर्जा 4,000 अरब तक चला गया है, मगर उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ज़ाहिर है अब ये सारी चीज़ें होंगी तो गर्दिशी कर्ज़े कम करने के लिए ही हैं। बिजली के शोबे के अंदर इस्लाहात हैं, वो नागुज़ीर भी हैं, मगर हमारे हुक्मरान चूँकि इन्होंने कभी 75 सालों में पॉलिसीज़ ठीक बनाई नहीं है, अब इतना बिगाड़ आ गया कि अब जो कुछ लग रहा है अब वो कहते हैं ज़ाहिर है ठीक है। IMF से मुआहदा उधार लेना वैसे तो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। कोई ये जो हमारी तरक्की याफ्ता कौमें हैं जो गई हैं, उन्होंने बड़े ख़ुद को डिसिप्लिन में ला के उन्होंने तरक्की की है। उधार लेना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, मगर क्या करें, मुआहदा करना पड़ता है वरना डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। सरकारी हमारे दफातर हैं उनके अंदर और सरकारी रिहाइश गाहों के अंदर फ्री बिजली दी जाती है, इतने इतने, और यह बिल्कुल उनके रेट कम होते हैं, जिसके वो हर वक्त ऐसी चलाते हैं, इतना ज़्यादा वो फ्यूल यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा वो बिजली के यूनिट यूज़ करते हैं, मगर ज़ाहिर है उनको वो फ्री दिया जाता है। तो जब तक हम ये चीज़ें रिकवर नहीं करेंगे तो हमारी मज़ीद इस्लाहात कैसे आएंगी, महंगाई कैसे आएंगी। ये तो एक बिजली महंगी करना एक शर्त थी जो उन्होंने कर दी है, 3 रुपये से लेकर 7.5 रुपये तक। अभी तो IMF की मज़ीद शराइत हैं जिसको पूरा करना है, जिसकी वजह से आवाम के ऊपर बोझ और आएगा। मज़ीद शराइत क्या हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि हम मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की तो फिर हम नेक्स्ट उधार नहीं देंगे। जैसे ख़िलाफ़ वर्जी 2022 के अंदर 28 फरवरी को PTI की गवर्नमेंट ने की थी, तो उनका वो नहीं करेंगे। मुआहदे के मुताबिक IMF तमाम इक़दामात की मॉनिटरिंग करेगा। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी ज़रूरी है, पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी, ये भी किया जाएगा। शरह सूद वगैरह बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान स्टेट बैंक से नया कर्जा नहीं लेगा। करेंसी की शरह तबादला मार्केट के मुताबिक रखी जाएगी। डॉलर ओपन और इंटर बैंक रेट में
2-5% سے زیادہ کا فرق نہیں ہوگا. جب بھی بلیک انٹر سے اوپن مارکیٹ سے بلیک میں اٹھایا جائے گا جو کہ ہمارے یہاں اٹھاتا ہے اور افغانستان اور دیگر ملکوں کے اندر اس کو بھیجا جاتا ہے ڈالر کو, جب بھی ہوگا تو ظاہر ہے انٹر بینک میں آپ کو بڑھانا پڑے گا اور پھر ظاہر ہے مہنگائی آئے گی. جو باہر کی چیزیں ہیں ظاہر ہے جو باہر سے چیزیں آتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں, اس سے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. توانائی میں سبسڈی کم کی جائے گی, وہی سبسڈی کم کرنے کے لیے انہوں نے ظاہر ہے بجلی کی وہ دی. نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم جاری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ٹیکس چھوٹ یا دیگر مراد دی جائیں گی. 2024 میں بھی بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ کیا جائے گا. زراعت اور تعمیرات کے شعبوں پہ بھی ٹیکس لگے گا. جب ٹیکس لگے گا تو ظاہر ہے چیزوں کی مہنگی ہوگی اور اس کا بوجھ عوام کے اوپر پڑے گا. یہ آئی ایم ایف میں رہنا پاکستان کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلیوں نے ہمیں وہاں پہنچا دیا جہاں ہم بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے. یہ معاہدہ نہایت ناگزیر تھا. یہ 9 ماہ کا معاہدہ ہے. اس کے اندر ہمیں $3 ارب ملنے ہیں. کچھ پیسے مل گئے ہیں, کچھ رہتے ہیں, $1.2 ارب آ گیا ہے. مگر اس سے کام نہیں چلے گا. جو ہماری ضروریات ہیں اس کے اندر اصلاحات بہت ضروری ہیں. اصلاحات ضروری ہیں, پالیسیوں میں تسلسل بہت ضروری ہے, جو مالیاتی ڈسپلن ہے وہ بہت ضروری ہے. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری حکومتیں آتی ہیں, اپنی پالیٹکس دیکھتی ہیں, چلی جاتی ہیں. اب یہ شہباز حکومت اگر یہ ساری چیزیں کر رہی ہے, کیا گارنٹی ہے کہ اگلی حکومت آئے گی وہ ان کو آن کرے گی اور ان کو تسلسل ہوگا. عوام پس جاتے ہیں. عوام ظاہر ہے آئی ایم ایف کی شرائط آئیں اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. عوام جو حکمران ہیں ان کی نالائکیوں ناکامیوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے. وجہ جو بھی ہو پستے عوام ہیں, مگر عوام کو اس نہج کے اوپر لے جایا گیا جہاں انسان کہتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہو جائیں, ملک بہتر ہو جائیں. تو ان 9 ماہ کے اندر کچھ نہیں ہونا. اگر کرنا ہے, عوام پسنے کے لیے تیار ہے, عوام پس رہی ہے. عوام مہنگی بجلی کی قیمت بھی ادا کر دے گی. عوام مہنگا پیٹرول بھی لے لے گی. ابھی آگے چل کے شاید پیٹرول بھی مہنگا ہوگا, کیونکہ ہمارا جو انٹر بینک کے اندر ریٹ ہے ڈالر کا وہ پھر بڑھ گیا ہے, تو شاید وہ اس سے بھی دوبارہ ہو. اور عوام یہ ساری چیزیں برداشت کر لے گی. مہنگی گیس بھی لے لے گی. عوام دیگر چیزوں پہ بھی ٹیکس دے دے گی اور بھی ٹیکس دے گی. مگر ہم اس وقت تک نہیں ترقی کر سکتے جب ہمارا اپنا ٹیکس کا نظام بہتر نہیں کریں گے, ہم اپنی کلیکشن بہتر نہیں کریں گے. جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ہم ان کے اوپر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈال دیتے ہیں, مگر ہم مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے. زراعت پہ ٹیکس بہت ضروری ہے اور یہ ہونا چاہیے. تعمیرات پہ ٹیکس بہت ضروری ہے, یہ ہونا چاہیے. اس سے ظاہر ہے کلیکشن بڑھے گی. 22 لاکھ دکانیں ہیں پاکستان کے اندر, مگر 30,000 جو تاجر ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے. جب ہم ان کو تسلسل میں لائیں گے تو عوام کی بہتری آئے گی. ہمیں اس کے بعد 9 مہینوں کے بعد مزید ہمیں 3 سال کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اور مزید جو اگلا ہم 3 سال کا پروگرام لیں اس میں تھوڑی سی شرائط بہتر ہوں, تھوڑی سی اس کے اندر عوام کے اوپر بوجھ کم پڑے. اگر ہم نے ان 9 ماہ کے اندر بھی ہم نے مزید خرابی کی تو ظاہر ہے پھر اگلی دفعہ جب آئیں گے تو ہمیں مزید کڑی شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے مہنگائی تو وہ ہو رہی ہے, مگر خدا را حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو تسلسل کے اندر جو ہے دیکھے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ صرف بوجھ ڈالی جاؤ. بجلی کے بل کے اوپر 35 روپے پی ٹی وی کی فیس جاتی ہے. اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے 15 روپے جو ہے ریڈیو پاکستان کی بھی فیس عوام سے لی جائے گی. یہ کوئی انصاف کے اوپر مبنی فیصلے نہیں ہیں. حکومت کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. عوام کو تھوڑا سا ریلیف ضروری ہے. عوام کو تھوڑا سا ریلیف اس لیے لائے گا, اسی وقت آئے گا جب حکومت کی پرفارمنس بہتر ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.